साइलेंस साइलेंस नहीं नुकुटा पर नहीं खुडू खड़ा मारी सवाल कच्चे कच्चा करी कच्चे कच्चा करी फिया नहीं अरे पोए आया काग पेच्चा पेच्चा करे फिंगी दौरा बुआ उल्लू को मुआ पिला सड़ा मु आइला ठुआ खाली कहूजी मते पी देई कौन पी देई नहीं नहीं आजा दादा मु पी ली मो बप्पारा मु पी ली पीऊ तू दौ चुकी हाय रे पोए आया तू पड़ुए दंभर ठिया है आया अरे पोए मो बप्पारा डोली बंधा पक गई पी पी कोई किसी करेगा की कोई कुछ नहीं करेगा मो मारा डोली बंधा पक गई पी कोई किसी करेगा की कोई कुछ नहीं करेगा ये वो माई पर ये गाड़ी गाड़ी हाँ गाड़ी गाड़ी बंधा पर गई पी हाँ कोई किसी करेगा की पी कोई कुछ नहीं करेगा जय जगन्नाथ मेडिकल स्टोर पिछले जन्म नमस्कार आज्ञा तो मां भौरी को थाने को जित करा बाबू ने ए हस अरे पोए आइए या टिके मत अनाती आइए जो हसिलु आइए एडा की हसरे एटा बिचुकुटिया हस तू हस केते प्रकार जानिचु चारि प्रकार आइए चारि प्रकार हस जानिचु आइए कौन कौन हस गोटे होई जा बिचुकुटिया हस एबे जो कली आ गोटे होई जा ए मुचुंडिया हस मुचुंडिया हस सेइडा गोटे की हस रे आज्ञा शीत दिन होई थिवो हां सब लोग माने ओठ फाटी जाई थिवो हेले आज्ञा जा ओठ फाटिनी से पूरा फ्री हस देबो का सर किन किन आज्ञा जा ओठटा फाटी जाई जी हां से आ हसी परिबनी हां की थी रहबनी हां ओहो एमदी क्या हवा एला मुचुंडी हस आउ गोटे आज्ञा साउंडलेस हस हां साउंडलेस हस साउंडलेस हस बेले शब्द सुबीबनी से साउंड का आज्ञा पता उजीबनी काई केमिति टिए पाटका में मेलगिरी तो मुह क्या आज्ञा साउंडलेस हस तीनटा हला आउ गोटे आज्ञा हुतो खोला हस हृदय खोला हस आइए सेडा केमिति कारी आज्ञा केमिति सीता गुरु आपण चोरी करथुला आसो आसो सुंदरी तुमको लंका मतटा को लई पेटे भालिया कोली खोई एटा करिवी केता करू तमे लंका रे पहुंची लंका रे बिहो देखी मोर देखी मूर्ख पिला कोन तोर देखी सनम लंका घर द्वार ओहो तमे राम लखन सीता फिता ए जो टीना फिना सब भुजु हिता हरे पोए आइए तो हाथुडा याडे बेले सियाड कोन बुलुचिया जय जगन्नाथ मेडिकल स्टोर पिछली जन्म नमस्कार आइए हरे पोए आइए जो कहलु जय जगन्नाथ मेडिकल स्टोर ढौगा गंजाम आइए तारे नारे जो प्रचार करूछु आइए तते कोन फ्री रे दउछि कि रे आज्ञा ता नारे प्रचार करले हां मत सखल गोटे आ संध्या बेले थ्रु फ्री हो जाइए सेडा कोन रे आज्ञा हनुमान डंगी बोले मो बुझी पालिनी हनुमान डंगी आज्ञा आकु खाइला के मनुष्य होस्ट हो आज्ञा सेडा कोन की कहले हनुमान डंगी मु बुझी पारनी रे 6 कुन जो मिसिरी करथिला आस्कारे बंद करे मूर्ख पिला ओ सेडा अरे प्रकृत ना कोन मंद 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 आज्ञा मोरे मरिबो दर दरिद्र हबो हरे पोए आइए एते कथा जानुछु मोरे पो मरु दरे दरिद्र हबु ए जिनिस गुडा को काहे की व्यवहार करूछ रे आज्ञा संसारे थिब जते दिन
आनंद करिथियो मन अच्छा अच्छा मर जे कोन भाई आज्ञा हरे पोए आज्ञा जोडा इच्छा ला करिया पड़िबो मद पियो ताश खेल जुआ खेल ये सब करू आज्ञा मात्र महापुरु काढ सेटा बड़ बिस्सी बिस्सी क्या आज्ञा अंडरा पिलार कर्तव्य हला महापुरु काढिया ए को सुने आज्ञा तू से तू कर दो क्या आज्ञा आखे काढु थिरि 64 प्रकार महापुरु तू यार कुआड आई छी आज्ञा कळ थिला बोइतले बढिया हेदिला कोन देहटा ओ देहटा रे एबे बेला गला काला गला सुखी आलू होलिया हेलानी आज्ञा बोले ए कोई एबा दी प्रकार कर दिया तू जो छंद रखी के कहनु कि रे आज्ञा मु किछि बुझी पाइबे रे आज्ञा जो दी प्रकार कहलु आज्ञा महापुरु दी प्रकार करछु आज्ञा की महापुरु रे आज्ञा गोटे होई बप्पा महापुरु आ गोटे होई महापुरु ले बप्पा महापुरु गोटे मा महापुरु गोटे आज्ञा अच्छा मा महापुरु कोन कोन जानिछु कोइ पर महापुरु जान लई आज्ञा काय कहलु महापुरु आज्ञा पाताल भैरवी सिद्ध भैरवी ग्राम देवती बाघदेई ठाकुराणी घोड़ा के देई मूर्ख पिला सरा घोड़ा दे बेठुआर आज्ञा आज्ञा घोड़ा देवी आज्ञा हां आ गोटे आज्ञा बप्पा महापुरु पापा महापुरु कोन कोन जो जगन्नाथ हगुनाथ गोपीनाथ प्रभु धपलेश्वर प्रभु मूर्ख पिला धबलेश्वर करे आ सिंजा कह आज्ञा तोर होउनी कि रे को प्रभु बुध खोलो बप्पा महापुरु वृद्धेश्वर वृद्ध करो आज्ञा बुगुड़ा आदिपुर पाखरे हेले पुओ आज्ञा एटे तू महापुरु काडू आज्ञा इदे संज ओले 8टा कि 9टा हबो आज्ञा तोडे की महापुरु काडू जे एटा या ठीक टाइम लागिया छोट छोट पिल्ला माने अछंती आज्ञा जदी देखि कि तो महापुरु डरी जिए पुओ बोले हां आगो पिल्ला माने को पचारे जदी महापुरु काडिया को हां करिवे आज्ञा बोले महापुरुटा काडू हाय मास्टर हां हाय मो महापुरु मु काडिबी को पिला मानु काई बदली नाने सत्य कथा जे तो महापुरु तू काडू मना नाही बोले पिल्ला डरिबे नी करी पचादा पचारी हाय रे पिला माने महापुरु काडिया आ के डरियो निया मुंड धीरी गळे छाटई पळेबी तुम रातिया बई देखिथुआ हेले पिला ने कोन कहउछन हां करले ना ने पिला ने महापुरु काडे को हां करतो ना नाही करतो हां करले आज्ञा आ ये पत्तन नु चोरी के पत्तन ल हबा ना पिला ने महापुरु काडिया आज्ञा पठानी इथले करले भल लागला जते आज्ञा महापुरु काडू आज्ञा हेले बापो ए जो महापुरु काडीबू आज्ञा को महापुरु ताऊ काडीबू पिला ने को महापुरु काडिया माज ने बप्पा गुना मछले को काली महापुरु काडिया तो काली महापुरु काडला मारी ओनी रे जिपुटा को हेले पिला ने को तो काली महापुरु ताऊ काडिया आज्ञा हेले तोर इच्छा कोडा काडिया मोर से बप्पा काडिया आज्ञा अरे ओ इच्छा बापो तिनको बराउ बाबो सही से बरे दिए महापुरु काड आज्ञा काई मास्टर मोड़ा मोड़ा धर कोड मुश्किल लाई अरे स्केल ना खेले से आगे धरिए ये दी गला मछीटा आगे जानू चंद नहीं से को स्केल ना कहू हां काई स्केल ना देखे देती आप कौन रे भाई जाएगा मिसे बन रही है तू तो साई जबर धरी पाट में आप ऊपर ए पिछुली गा गुजे पे तियारी कला गढ़ीला हां आज्ञा मंदिर को पंडा देला बापरे कसे की मेंढा देला अच्छा झियो लो पुलिस की दंडा देला आउ गुंडा को खंडा देला अच्छा अच्छा दिटा को फेंडा देला हमको धरि देला रे को गुटे घोड़ा से अंडा कौन हैला से अंडा चोरी फड़ी गेला अच्छा बाहरी ले मेचाई लोक पिंधिले धला पोशाक कौन कहिले कहिला में सब विदेशी लोक टन टन टन
କଡ଼େଇରେ ମାଉଁସ ଝୋଳ ଜଲ୍ଦି ଦେଲୋ ଧରିଛି ମୁଁ ମଦ ବୋତଲ କଡ଼େଇରେ ମାଉଁସ ଝୋଳ ଜଲ୍ଦି ଦେଲୋ ଧରିଛି ମୁଁ ମଦ ବୋତଲ ଚାଲିଯିବି ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଚାଲିଯିବି ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ଶାଳୀ ମୋର 108 ବେଲା ପତର କଡ଼େଇରେ ମାଉଁସ ଝୋଳ ଜଲ୍ଦି ଦେଲୋ ଧରିଛି ମୁଁ ମଦ ବୋତଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲାନି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ ବିନ୍ଧରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାଢୁ ବାପ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମା ଗୁଡିଏ କାଢେ ମା ଗୁଆ ଡାକିଆ ମା ଗୁଆ ଗୁଡିଏ କାଢେ ମାଗୁ 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 ଆଉ ମୁଁ ହେତୁ କରି ମୁଁ ବୋପାଟା ହାତ କରିଥିଲି ମା ଗୁ ଡାକିଆ କାଢିଆ ସାଇଜ ଉପରେ ମା ଚାରିଣି ଡାକିଆ ମା ଚାରିଣି ଡାକିଆ ଚାରିଣି ଚାରିଣି ନା ଟଙ୍କାଡଲା ଆଜ୍ଞା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାରିଣୀ ମା ଅନର କନିଆ ଜୀବନ ଚାଲି ଘର ସଂସାର ବୁଲି ଦେଖି ଆସିବା ଚୈତି ମେଳା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମେଳା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମେଳା ତୁରୁ ତୁତୁ ତୁରୁ ତୁତୁ ତୁ ବାଜୁଛି ମହୁରୀ ଢମ ଢମ ଢୋଲ ମାର ଉଡୁଛି ଧୂଳି ତୁରୁ ତୁତୁ ତୁ ବାଜୁଛି ମହୁରୀ ଢମ ଢମ ଢୋଲ ମାର ଉଡୁଛି ଧୂଳି ରଙ୍ଗେ ନାଚୁଛି ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମେଳା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମେଳା ଚୈତି ପୁନେଇ ଠାରୁ ଲାଗିଲା ମେଳା ପଣା ସରାତି ଯାଏ ଜମି ବବରା ଚୈତି ପୁନେଇ ଠାରୁ ଲାଗିଲା ମେଳା ପଣା ସରାତି ଯାଏ ଜମି ବବରା ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଆ ବୁଲତି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚିବ କାଠେଇ କାଠେଇ ଦିନ ସାରା ହୋହାରା ରାତି ହେଲେ ବାଜେ ବାଜା ଭକ୍ତଙ୍କ ଠେଲା ପେଲା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମେଳା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମେଳା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟଗାଁ ଶାଳୁଆ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଫୁଲ ଚାନ୍ଦୁଆ ଯାହା ମନା ଶିବୁ ଦବ ତାରିଣୀ ମା ଦେହୁରୀ ହାତରୁ ଧନ୍ଦା ପ୍ରସାଦ
ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଛଡ଼ା ମନ୍ଦାର ସେଇ ଛଡ଼ା ମନ୍ଦାର ହସୁଥିଲେ ତୋର ହସୁଥିବ ସଂସାର ପୁରିବ ଘର ସୁଖେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହୁଡ଼ା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟକା ତାରିଣୀ ବେଢ଼ା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟକା ତାରିଣୀ ବେଢ଼ା ଅମର କନିଆ ଜୀବନ ଚାଲି ଘର ସଂସାର ଭୁଲି ଦେଖି ଆସିବା ଚୈତି ମେଳା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟକା ତାରିଣୀ ବେଢ଼ା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟକା ତାରିଣୀ ବେଢ଼ା ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟକା ତାରିଣୀ ବେଢ଼ା ତମ ଛାତକୁ ଲାଗିଛି ଆମ ଛାତ ଭଲ କରିଥିଲା ଆମ ଯାତାୟତ ତୋର ପ୍ରେମ ଆମ ଧରା ପଡ଼ିଲା ମାମଲାଟା ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ତୋର ମୋର ରିଲେସନ ଭାଗବାକି କାନଲୋ କାନଲୋ ଏ ତ ବଟାଇଛି ଚପରି ଚିନାଲୋ କାନଲୋ ଓ ବଟାଇଛି ଚପରି ଚିନାଲୋ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମାଟାକୁ କାଢଲୁ ଆଉ ଭିତରେ କଣ ଚଖଡି ଚିହ୍ନଟାକୁ କାଢିଦେଲୁ ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ଭଜନ ଲାଗିଆ ଏଇଟା ଭଲ ଭଜନ ଲାଗିଆ ଏ ବି ଭଲ ଭଜନ କାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ଆଗ ଭଜନ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ପଛ ଭଜନ ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଅନ ପାଣି ସାଇଜ ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁ ପିଆନୋ ପିଆନୋ ଫୁଙ୍ଗା ମାଲ ଗରି ପଡିବ ହରେ ବୋଏ ନିଆ ଦିନ ସବୁ ପିଇ ଦେବେ ହରେ ଆଜ୍ଞା ତମର କଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହାଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୋର କଣ ହେଇଥିବେ ମୋ ସରୁ କୋଉଠର ମୋ ତଳଟା ବୋଲେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କଣ ତଳଟା ବେଲା ଆମେ ଦି ସରୁ ମୁଁ ବଡ ତାକେ ମୋ ତଳର ସଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କେ ସାନ ସଡୁ ତୁ ବଡ ସଡୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରେ ବୋଏ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମାକୁ କାଢିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବୋପାକୁ ଆଉ କାଢୁନୁ କି ରେ ଆଉ ବୋପାଉ କାଢିଆ ନିଆ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଟିକିଏ ବେଳେ କାଢେ କାଢିଆ ହଁ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जगन्नाथ हे जगन्नाथ नीलाचल धाम जाई मो पारुनी नीलाचल धाम जाई मो पारुनी एठु परुछि दंडवत हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ तुमनाति घोष टाणी मो पारुनी तुमनाति घोष टाणी मो पारुनी एठी करिछि बालिर हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ জীবনর বাট ভারি অঙ্কা বঙ্কা বিচরা বাট ছাতিরে
ଛନକା ମୁଁ ସେଇ ବାଟୋଇ ଭାରିଏ କାଏ କା ପାଦେ ପାଦେ ଆଜି ଦଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଏଇଠି ଥାଇ ମୋ ଯାଚୁଛି ନଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଥାଇ ମୋ ଯାଚୁଛି ନଡ଼ିଆ ମରେଇ ଦିଅ ହେ ତୁମ ହାତ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ এড়ে সুন্দর ভালো ভাবে মহাপুরটে কাল্লো এ সবু ছাড়ে এই যে ধরিকি আসিছু এটা হাতরে তো কোন ধরতুরি ଆଜ୍ଞା এটা কোনটা ହନୁମାନ ତନି ଆଜ୍ଞା হনুমান ତନିକି বুঝি পাইলেনি আপ ଆକୁ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ହୋଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କହିଲେନି হেলা নাডা কোন ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ মন্দ ଆଜ୍ଞା আরে আ নাডা হেলা মদ ଆଜ୍ଞା ମରେ ମରିବ ଦରିଦ୍ର ହବ ସରିଗଲାଣି ওহো হেলে ମୁଁ କି ପିଲା ଇଆ ହରେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାକୁ ଡାକିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା ରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଡାକିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କି ପିଲା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି ରେ ମୁଁ ଇଆ ହଁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ବାପ ଦେଖେଦି ରେ ହରେ ଏ ବାପା ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରେ ତୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଓ ମୋ କୋଳ ଲାଗିଆ ତୋର ଜାତିରେ କଣ ରେ ମୋ କୋଳ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ କୋଳ କଉଣା କୋଳ ଟମାଟୋ କୋଳ ରସୁଣ କୋଳ ତାଳ କୋଳ ପଣସ ଏଇ! କୋଳ ଆ କୋଳ ତୋ କୋଳ ଆ କୋଳ। ଆରେ ତତେ ସେ କୋଳ କଥା ପଚରା ହଉନି ଆଜ୍ଞା ତୁ କି ପିଲା ମୁଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସିଟଲି ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା। ତୋ ଜାତିରେ କଣ ରେ ସିଟଲି କେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସିଡଲି କାଷ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ସିଡଲି କାଷ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା এটা ইংরেজি বাপ এটা কি ভাষারে কইলু ইংরেজি কি ইংরেজিরে কাটুর পো ইংরেজি কেতে লোক ভদ্র লোক নে বইচন্দি আଜ୍ଞା যাহা কইব ঠিকে ওড়িয়া রে দিয়ে কই দে ওড়িয়া কইবি বাহার হইলু আমি তহরি জন্না বাহার হইলু আজ্ঞা যে ছুয়া কইব হে কইতি রহিব আজ্ঞা যে ছুয়া কইব হে কইতি রহিব এহা করি ধার পাই নহে কাহার হইলো আমি কাহার দার হে কাহার হেলে এ রা 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 মদ্য যাক পি দেইছু একেন সেকেন্ড কোন হউছুনি আজ্ঞা হাইয়ে হাইয়ে মু তো কিন্নডু পাঁচজন ধই রইছি আর তো দুইজন হইতো নাই নাই আবো আর কি তাল জ্ঞান রইব আজ্ঞা কিছু দরকার নাই আবো আজ্ঞা অগ্নিদণ্ড বুঝি পারলো কোন অগ্নিদণ্ড কোন আজ্ঞা মোর দেখ কোনটা মু অভিনয়
তোর অভিনয় কোন দেখু অগিঞ্জন ভাঙি কাই বুঝি পারলুনু আইয়া গঞ্জেই টଣାକିରେ আইয়া আইয়া ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲୁ ପାଣି ଦଣ୍ଡ পানি দণ্ড କୋଉଟା কলিমড়া এইটা পানি দণ্ড আইয়া ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲୁ ফুল দণ্ড ঝুল দণ্ড কোটা এই অগিঞ্জনু পানি দণ্ড মিশিগলে অধিক নিশা হইগলে ধুলে ঘরে হেবি কেন সে কানি হবো ধুল দণ্ড গলা তাপ এই বেলি তুমি সবু হাড্ডি পিলা বলেইল আইয়া খালি আপন খালি মদ পিগিরি বুলুচু না কাম ধন্দা তু কোন করুচু কে মু হ্যাঁ এ তো হারিয়ানি নাজিগিরি ঢুলিকি এ র আইয়া কোন হাড়িয়ানি কোন যা কলু যে ঝিকি চিপুজନ୍ତି সেটা হলা হারমোনিয়াম আইয়া এ ঢুলিকি মদল ସବୁ ସାଜୁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଯାକ ତୁ କରୁଛୁ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ହାତ ପକା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ବାପ ଏମିତି କହିଲେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଟିକେ ଗୀତ ଆଗରେ ଟିକେ କହିଦେଇଛି ଗୀତ ଆଗରେ କହିବି କେମିତି ବାଛି କହିବି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗେ ଟିକେ ଗୀତ ଆଗରେ କହ ଖୋଳ କାମ କରୁ ପୋଖର ଦିଆରୁ ପୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଉଛୁ କିରଣ जुझे नहीं कट मन मांगे बाहर होइलू अम्मे तारी जना है बाहर ହେଲେ ବାପ आइए ଏ ସବୁ ତୁ ସାଜୁ କରୁଛୁ ହେଲେ ତୁ ହେଇଛୁ ନା ନାଇଁ हां है जी କଣଟା मोटा ଆଁ? मोटा मोटा ମୋଟା ରୋଟା ହେଇଥିଲେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି କି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତୁ ବାହାଘର ହେଇଛୁ ନା ନାଇଁ हम बाहर को जाइथिले आज्ञा ଏଟା କଣ କରୁଛୁ ରେ କୁଆଡେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଖାଲି ଧାଉଛୁ आज्ञा पाकुड़ी आठ पूरा खाई देइथिली आज्ञा तमे जिंदी बाहर जा कथा कहि देला भारी पड़ गई ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ ତ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ଆମେ କହୁନୁ ତୁ ବାହାଘର ହେଇଛୁ ନା ନାହିଁ अब वो पिलार ହଁ करछि आज्ञा କୋଉଠି आइडा 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 କଣ ରେ काट दे କାଇଁ କଦୁ बोतो बोतो पड़ जियो ସାରା କାଢା ଆଗିଲା काट दे आंबिला आंबिला गंधेरे जाइया जे था घड़ी मु सकालू सोई पुडे संपुद भी थोड़े देबो आगुरी बंधुजी ଆଜି ଶନିବାର आइए କାଲି କି ରବିବାର ପରଦିନ ସୋମବାର ତାପରେ बुधवार ତାପରଦିନ ଭାଗ ପକେଇ ଦଉ ଆପଣ आइए आइए ହେଲେ ବାପ କୋଉଠି ତୁ ବାହାଘର ହେଇଛୁ ଟିକେ କହିଦେଇତି कहियो आइया କାଇଁ आज्ञा मु दिए जहा कहबी लेखिरी कहियो आइया କିନ୍ତୁ କଥାରେ କହିପାରୁନୁ କି मते बेसी कथा दा डॉक्टर मना करछि କଣ ପାଇଁ ब्लड प्रेशर अछि ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର आइए ହେଲେ ତୁ କଥାରେ କହିପାରୁନୁ जहा कहबी लेखिरी कहियो आइया କାଇଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେ आज्ञा धरिनियो एइटा गोटे कॉलेज କଣ୍ଡା एइटा गोटे कॉलेज सफाटा गोटे कॉलेज ଏଇଟା କଲେଜ आज्ञा मन कर मन कर ଏଇଟା କି କଲେଜ गथरब कॉलेज ହେଲେ ତୁ ଏଇଠି କଣ मु आज्ञा मास्टर ତୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର लेक्चर ହେଲା जो बस्ती मो छात्र माने ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ବଇଛି ତୋର ଛାତ୍ର आज्ञा ହେଲେ तोर छात्री के नांती नहीं आज्ञा मो बुद्धि भल आज्ञा मो कल छात्री के आउ नांती नहीं एबे थोड़े तीन जाइथिली जिंदी मो बासना बाजी गला दीटा घर को पळनी तते देखु देखु पळो जल्दी जीबी हो आइडा के खड़ छुंजे बइची जो जो छुंदी पळो सिंगेटारे आज्ञा आज्ञा हेले बापा एबे लेखिबू आज्ञा। काई लेखे आज्ञा एपट गोटे एमिति कर एडा कोन रे बुझी पाउनो नहीं कोन कोन लेखु तू किति बुझी पाऊ एटा कळा पटा ओहो एडा कोला पटा एटा गोटे चक्सी खड़ी सेडा खड़ी एटा गोटे सिरिया बोतल एडा सीधा बोतल आज्ञा
ବୁଢେଇ ମାରି ମେଥି ହରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆଜ୍ଞା କାର ଖଡିରେ ଶିରା ପଡିଆର ତମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା 2025 ରେ ଆଜ୍ଞା ଧଳା ଶିରା ଚମଡ଼ା ଖଡି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଖଡିରେ ଶିରା ନ ପଡିଲେ ଚାଲୁନି ଆକା ନାଇଁ କାଇଁ କିନ୍ତି ଚଲଉଛୁ କାଇଁ ଚଲା ହାମ୍ବ ଠୋଳ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ କାନ୍ତି ଏକାନି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦେଖ କାଇଁ ହାମ୍ବ ଠୋଳ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ କାନ୍ତି ହେଲା ହାମ୍ବ କଣ୍ଡା ହାମ୍ବ ଠୋଳ ଜାଣିଦେଲୁ ଟେକି ରହିଛି ଜାଣିଦେଲୁ ଆମେ କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିଲୁ କ ଆଜ୍ଞା ଏକାନି ଲେଖିଲୁ କ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଲୁ ଟ এইটা ହେଲା କଟକ ଉଲୁକ ମୁହ ପିଲା ଶଳା କହିଲା ଏଇଟା ହେଲା କଟକ ଆମର ହେଲାନି ରେ ଏଇଟା ଏଇଠି ହବ କି ଆଉ କିନ୍ତି ଏପଟ କଟି ଗଲେ କଟକଟ 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 ସେପଟ କଟି ଗଲେ କଟକଟ 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 କଟି ଗଲେ କାଯିବ ଖାଲି କଟି ଗଲେ କାଯିବ ଖାଲି ଖାଲି ବାଲି ବଜାର ଗୋଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାଲି ଶାଲି ଘରେ ରହି ମଜା ମାରୁଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବାପା କଟକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଜାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଲୁ ବଜାର ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତୁ ବାହାଘର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଶଳା ଶାଳୀ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତୋର ଶଳା ଶାଳୀ କେତେଟା ଆଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଆମ ମୁଖି ଲେଖେ ହଉ ବାପା ଏକଥା ସବୁ ଛାଡେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଇପ ନ ଆଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ହରି ଅର୍ଜୁନ ବିଜୟ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ତୁ এই জায়গাটাକୁ ঝাড়ু কর দে ঝাড়ু কর দে তুই যা ମୁଁ ଆଉ ତଳ କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୋଉ କାମ କରିବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ହଉଛୁ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଗାଳି କରୁଛି ଗାଳି ତ କଲୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଶଳା ନେଇ କହୁଛୁ ତମେ ବୁଝିବ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା କଣଟା ବୁଝିବା ଭୁଲ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା କହିଲେ କଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତା ପୁଅ ମୋ ଶଳା ବାପ ତା ମିଶିକି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ତଳ କାମ କଲେ ଆମ ଝିଅକୁ ଦଉନୁ ଆଉ ବେଲଗି ଆଜ୍ଞା ତଳ କାମ ଛାଡ଼ି ଉପର କାମ କରୁଛି ହେଲେ କାମ ସବୁ କିଏ କରିବ ମୋ ମାଇପ ଆମ ତାଙ୍କେ ତମର ତାଙ୍କେ ହେଲେ ମୋ ପିଲାର ବୋଉ ତ ପିଲାର ବୋଉ ହେଲେ ମୋ ମାଇପ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଗୋଟେ ଥରକରେ କହିଲେ ହୁଁ ତମେ କାହିଁ ତାର କରୁଛ ଆଉ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ପଡୁଛି ହେଲେ ତ ମାଇ ପାଇ ତ ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ତ ମାଇ ବୋଉ ଟିକେ ଡାକିଦେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଡାକିବ ତମେ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଅରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ତୋ ମାଇ ପୋକୁ ମୁଁ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ ଚଳିବ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଇଁ କହିଲୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କାଇଁ ତାର ନାଁ ଡାକଉନୁ ତ ତା ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା ତମ୍ବାଳ କଣଟା ତମ୍ବାଳ କଣଟା ତମ୍ବାଳ ତମ୍ବାଳ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ନାଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀ ନାନୀ ଓ ନାନୀ ଡାକିଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଡାକିଲେ ଆଇବନି ଆଇବ 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 ମୁଁ ତ ଡାକି ପାରିନି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡାକିଦେବେ ଆଜ୍ଞା हां ये मो माई बु डाकी देला या तो माई बु मो डाकी अरे तो माई पर ना कोन नानी नानी आया नानी मिल डाकी आयो आया आया के डाके दे नानी मिली डाके तम डाका आगे मु डाकी आया
अरे तो माई पूछना तू डाकिला आयो मु डाकिला आयो हमर आगे मानना गोलिया पेला पेली हे जाइजु हां मत सुख पाउनी आइया सुख पाउनी ना। हेले मु डाकिला आयो आई डाकिबी नानी बोली आई ए नानी चलिया 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 ए अरे बस कुकड़ा बोला ए कुकड़ा बोला कोन ताऊ तू हाय ए मास्टर ओ ए मासे करे ओ एबे तुमको ऑपरेशन करी आइए कोन आकर्षण करू ऑपरेशन में आइया औ ऑपरेशन करी माने डाक्टी की प्रश्न ओ बताई छंदी बिच्छेद कथा कहतु रे आइया काई कोन करू कह मास्टर ओ ये मो माई जिना तम नानी हेला हला मुंदा घइता तू कहता हेला या मु तमर कोन है आ मो माई जिना के तम नानी हेला हां मुंदा घइता तू ता घइता हेला या मु तमर कोन है तू मामूर पुआ साला हो हां तू हेला आई दादा दादा रू बुझलु बाबा मां बड़ा मुआ पुआ सारे मुसना हली कर जोई कोना मु हेबी तांकर जोई माराने गारे मु केते जोई रे पिला ने तो क्वाड ओनो ना दे तू तो क्वाड क्वाड कहू हो आज लगी ताके दे ए जोई तू जोई हो हरे तो नाका चुपिले खीर भारी हो तो बयस हेची तो भेंडी पाकिची हला जोई मेरे दक्षिण को दो जड़ी देची आशा आशा रे की रे मुंदा तू एते गेले के डाकले से आइबो टिके रागी के डाके देख आइबोनी नहीं आज्ञा पक्का समझ आज्ञा रागी के डाके नहीं रागी लागे आइबो आउ से लागी दियो आसियो रे आउ से लागी दियो आज्ञा नहीं रे सुनी एबे जो गेले के डाकले नु आज्ञा तारो टिकिया हेला हां आउ टिके रागी जदी कहि दो आज्ञा बिलबिले गिरे पड़े आसियो रे मु आउ संभाल नहीं आज्ञा आइले तो संभाल दो अले आलो सोलारा भौनी ससुर झिया हेलो बाबा पियामा चलो अरे डाके बड़ा कंठ सुखिलाड़ी आरो डाके बड़ा कंठ सुखिलाड़ी
আজি পেইকি তোরা তু আলো এবে ঝাড়ু দেই বাবা তোতে ডাকুছি পিলার ভালো এবে ঝাড়ু দেই বাবা चारि दिन हला किछि खाई नहीं आलो मामा धिया हमा अरे भोकर मोहर पेट जाउछि आलो भोकर मोहर पेट जाउछि आज घटरा नहीं तू आलो एबे छाड़ी गई चली जा तते डाकुछि पिला आलो अरे बालियो मरिया আলো অতি ক্রোধরে আসিবার জন্য আলো অতি ক্রোধরে আসিবার জন্য আরে হস্তে ধরি মন্দাল এবে ছাড়ি দেই চলি যায় তোতে ডাকুছি পিলার ভালো এবে ছাড়ি দেই চলি যায় हेटी ओली की होछि बा हले छिए कोन ओली की होछि बा मुंडिया मार छिए नहीं कोन कहले मुंडिया मारली है त मु जाना कोन ओहो बुढ़ीटी हेता और सुले के हेता पाचिला बारे सिंदूर नाही था बुढ़िया ला बंद चलै था कोनटा चलै था फैक्ट्री मूर्ख पिला कोन पेट्रे फैक्ट्री फैक्ट्री की फैक्ट्री रे बुओ खली फैक्ट्री मूर्ख पिला खली
ଖଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡଟା ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ଆଗେ ନା ଆଉ ତମର ଆଗା କରୁଛ କି ରେ ତା ଗାଣ୍ଡି କାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଗାଣ୍ଡି କାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଏମକେ ଏମକେ କଣ ଏମକେ ଏମରେ ମାମି କେରେ କଳାସ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ବାବା। ହଇରେ ପୁଏ ଏମେରେ ମାମି କେରେ କଳାସ ଗୋଟେ କାମ করে ବୋର୍ଡ ମାରା ହେଇଛି ଚାରିଆଡେ ବୋର୍ଡ ମାର ଦେ ମାରା ହେଇଛି ମାର ଦେଇଛୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚକୁ ନା ହାଇଲାଇଟ କରିଦଉ ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ପୁଅ କରୁ ଏ ପୁଅ କଳାସ ଯଦି ଏମିତି କରୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ନା ହାଇଲାଇଟ କରିଦଉ ଆଉ ଉଠିବ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ତାଙ୍କୁ ହଇଲେ ଝିଅ ଏବେ କି ଆମ୍ବର କିସ ଏବେ କଣ ଆଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ଆଉ ଅଛି ବୋଲଛ ଆଉ ଆଚାର ଆମ୍ବୁଲ ସବୁ କରିଦେଲେଣି ନା ଟାଙ୍କୁଟାକୁ ତମେ ଧରିକି କହିଛ କି ସବୁଠୁ ଆଉ କଣ ଶାନ୍ତି ମୋ ପତି ହେ ପଟି ଏ ଝିଅ କି ପଟି ଗନ୍ଥା ଚା ପତି ନା ଗଞ୍ଜେଇ ପତି ନା ପଟି ନା ଗନ୍ଥାଲ ମୋ କାଣ୍ଡ କାନ୍ଥ ଏ ଝିଅ ଏବେ ତ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ହେଲା ଯେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିଥିଲି ମୋ କାନ୍ଥରୁ ଦି ପା ଉଠିଛି ଆଉ କି କାନ୍ଥ ବହିବାର କଥା କହୁଛୁ ମୋ ଗିରସ୍ତ ହେ ନଈ ସେପଟେ ଉସ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଘରେ ପଇଯିବ ନା ତମ ଘରେ ପଇସା ନାଇଁ ହେ ତମେ ବୁଝୁନ ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେ ବୁଝ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବୁଝୁନ ନା ମୋ ଘଇତା ହଇତା ଆଉ ସିଏ ତ କହୁ ଏତେ କାନ୍ଥ ବାଟ କଣ କହୁଥିଲୁ ଏ ଝିଅ ମାନେ ହଇତା ଘଇତାଲେ କିସ ଖାଉଲ ଘଇତାରୁ କିਉਂ ଖାଇବ ନାଚ କଲେ 2000 କି 2500 ପାଉ ଘଇତାରୁ କିସ ଖାଉ ଯୋଉ କହିଲୁ ଘଇତା ଘଇତା ବୋଲି ଗାଡିରେ ଘଇତା ବାଟରେ ଘଇତା ହୋଟେଲରେ ଘଇତା ଘରୁ ଗଲେ ଘଇତା ସବୁଟେ କାଲେ ଘଇତା ବୋଲି ଯୋଉ କହିଲୁ ତୋର ଘଇତା ବୋଲେ କଣ କେମିତି ବୁଝାଣି ଗାଣ୍ଡି ଯାକ ତ ଘଇତା ନାଇଁ ତ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିଆ ତମର ହେଇଦିଅ ବୋଲେ କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି ମୋ ଘଇତା ତା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କରୁଛି କି କାମ କରୁଛି କଣ ଚଲଉଛି କେତେ ଲମ୍ବା ହବ କେତେ ମୋଟୁ ହବ କହିଦମ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବ କଣ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଗାଳି କରି ତା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆମ କୁଳକୁ ଲାଜ ମାରୁଛି ଏ ଝିଅ ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖି 10 ଗୁଆ 10 ହରଣ ରଖି ବିଭା ହେଇଛୁ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀକି କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କହିଲେ ଜାଣିବି କେନ୍ଦୁ କାଠ ପରି ଗୋରାଟିଏ ଜନି ମନି ପରି ତୋରାଟିଏ ଉଚଲିବ ଦଳ ଗଛ ଗାଧେ ଚିକଣ ବୋଲିବ ସମ୍ମାନ ଖଜିରା ଓଳିଆ ଏ ମାଇ ତା କାନୁରା କୁଲା ପରି ଆଖି ଯାକ ତାକିଆ ପରି ନାକୁଟା ନକଳ କଣ୍ଟି ପରି ଜିବୁଟା ସାପଳ ପରି ହଲ 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 କରୁଛି ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡେ ଦଉଛି ନୋଡା ପରେ ଲେଖା କାଢୁଛି ଏ ସବୁବେଳେ କାଢୁନି ମା ସମାନ ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଇଗଲେ ଦଣ୍ଡା ଟାଇମ ହେଇଗଲେ ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା କାଢୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଦି କଣ ବୋଲେ ମୋ ଘଇତାକୁ ଖୋଜୁଛି ତୋ ଘଇତାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ହେଲେ ତୋ ଘଇତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ କହିଲି ପରା ହେ କେନ୍ଦୁ କାଠ ପରି ଗୋରାଟିଏ ଜନି ମନି ପରି ତୋରାଟିଏ ଉଚଲିବ ଦଳ ଗଛ ଗାଧେ ଏତେ ନବା ଚିକଣ ବୋଲିବ ସମ୍ମାନ ଖଜିରା ଓଳିଆ ଏମିତି ହେଲେ ତୋ ଘଇତାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ଶୁଣେ ଝିଅ ଆମର ଏ ପିଛୁଲି ଗାଁରେ ନାଟ ଲାଗିଛି ଦେଖେ ଏଠି କୋଉଠି ତ ଘଇତା ଥିବ ଖୋଜେ ଦି ପାଟି ହୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛ କୋଉଠି ଥିବ ଏତେ ଗହଳିରେ କୋଉଠି ଖୋଜିବି ହେ ଦେଖେ ନହେଲେ ସେ ତର ତର ଛକା ଆଡେ ଯାଇଥିବ ହେରି ପାଣ୍ଡିଆ ଛକା ଆଡେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିବ ହଉ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛି ସେ ବାଡି ପଡା ଯଦି ଆସିବ ତମେ ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅ ହଁ ହଁ ଗଲି ଯା ତାହା କ୍ଷୀରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଖିବା କେତେ କଥା ମତେ ପଡେ ଭାବିବା ଭାରି ସେ ଅବୁଝା বুঝে নাহি কিছু আজ যায় তাক পারি
घरे साथी को भिजेई दबो भिजिबा को हाय से भला पाए खुशी हेले प्रेमारे मोते भिजाए से भिजिले मो भिजिबी तो देखिबो हले झियो ए झियो तू चपटे गलु सेपटे का पळी आसिलु तम गाणे पळी आउ जदी मु तते कोन कहली इमिदी खोजी 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 बुली बुली जुबु सेठे गले सिना पाऊ ए पाऊना पाईवाना पकता हवा अरे मूर्ख पिला पाईवाना पकता कोन रे बोले जो खोजन की रे ताम स्वामी की ओ भेटिबो भेटिबो रे ओ एपटे गले पाइबी रे हां तमे धरियो मु धरि कोंडा तब पक सीन को दे मने देवी लागे निया श्रावण लिखे बारे ना मने देवी लागे निया श्रावण लिखे बारे ना ने घरे निया निभे नाही जमा ने घरे निया निभे नाही जमा मन को दे मोरा सितारा जुआ
ଦେଖିଲନି ନା। ଆଉ ଟିକେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯା ଆଉ ଖୋଜି ପାରିବିନି। ମହାପୁରାଇଲେ ବାଣ ଫୁଟଉ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ବୋପା ଭଲ କହିଲ ବାଣ ବାଜିକିରି ତୁ ତରବାରରେ କହୁଛେ ଆଉ ହିନେ ଶୁଭୁଛି ହରେ ଝିଅ ଏ ତମେ ତ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ରହୁଛ ବାଣ ତୁମ ପାଖରେ ବାଣକୁ ଏମିତି କାଣ ଡରୁଛ ଆମ ଗାଁରେ ଫୁଟଉନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଜୀବନ ଧନ ତୁମର ମିଠା ସପନ ତୁମର ମିଠା କୁଆଡେ ଗଲା ହେ? ହେଲେ ଏଇ ଡାକିଲେ ଆସୁନି ସେ ବିଦେଶ ବାଡି କୁଆଡେ ରହୁଛି କିଲୋ ମା ବିଦେଶ ବାଡିରେ କୁଆଡେ ରହୁଛି କେଆଣି କୋ ବିଦେଶ ରହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ନା ଏ ଦେଖ ଏମିତି ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଥରରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏ ପରଦେଶୀ ରେ ପରଦେଶୀ ପରଦେଶୀ ରେ ପରଦେଶୀ ରେ ପରଦେଶୀ ପରଦେଶୀ ରେ ପରଦେଶୀ ରାତିରେ ତ ପ୍ରେମ କରି अरे रात रे तू प्रेम करी सकाळ गलू देसी रे परदेसी परदेसी रे परदेसी परदेसी रे परदेसी परदेसी रे हाके साथे कौन हला बाड़े खोजिले कोड़े मिलियो बाड़ी पड़ा एई जे बहिची एइटा का तमंडा एटा बाइयाडा हे बाइयाटा हां बाइया ना के बाइया बाइया बाया बाया के बाया ना के बाइया तू बाया तू बाइया तो माँ बाया तू बाइया तो बप्पा बाया तो माई की ना बाया अरे मोर हमने को बाया नहीं होंगे रे पुओ आओ हमें हो जो आया खाया काम बड़ी वाले बाया उच्च पिंड देखी यदि बप्पा गया अपने रापा बिरले पीढ़े गने हां बोले मुंह को जो ना तो चन्नी भैया दूजी गने खाई देबी हो पहले बप्पा कौन कहूची बप्पा कह दिन आराम थाउ मां कह बापा अंधार अंधी सोलनी खाया बेला मन को नुई नुई को जाया खिया पिया सरी गला चिकनी पिंड देखी सोया अरे तो ए सोना निदा हे वा बाड़ी पड़ा घरे कुंडा पिला गड़े देगी एटे जो मद खाई की बल बल हो जो पिला
आइए मास्टर कौन है रे पुओ मारे केते उल्लुक मूर्ख पिला आइए लोक कहरे एटे कोन हो जाय किछि हो जानि पानु एरे मां कर यात्रा चली छी हेले मु कोन करी आइए गोटे काम करू एटे भल्ला सेज पकाई सोई पड़े देखे कइला सोई बढ़िया आ सोई बढ़िया हां गोटे काम करिया ए जैकेट झाड़ दे पळेबा लोक कोन हाट पटो कलेनी तो कहले नी डपटो कलेनी बाबा ओ झाड़ू मारी के पळेबा हां झाड़ू मार देबा हां हां ताकर पळेली अजुनिया शांते हां झाड़ू मारी के पळेलु झाड़ू मारी मारी गला मदिना कांडी कांचना रो पानो काना मोरा मोरा किला को हांगोडे पड़ी भी उबाधा सर मुदौड़ी देवी उबारे मोरा मूर्ख पिला तोर कौन होछि आज्ञा में देते हेले दी बोलन रे आइए नाही रे आज्ञा ता कादू देखी मो खाली उठुजी मुहडी कानी आइए कौन उठुछि रे कोह उठुजी आइए ओ तार कांद को देखी तोर मध्य कांदिबा को कोह उठुछि आइए तू कौन कहबे कांदु बगरे आइए कांदी पारू आइए का केमिति कांदु दातुरी पाटी की से मुतुरी पांच कसा खाई डंगा हगुरी ससुरा शांते हां काम सरला मामुला धर हेले तू सबुत ना काना मामुलडी मागुचुलो आ कोंडा को गारे सत्री मिलियो को गारे मोटरी मिलियो आ माम सामान्य अरे बोए एडी हम आके असली मामूला मागी दे आज्ञा काम सरला मामुला दिया ए जंभू ए छट्टा एते सोरा ना रे ए रेखी ए तंबाल कौन बंगाली ए तनु खाली से गारे केटा देखले लो हां शांते हां फोन पे कर दो अच्छा तो नंबर तो मत दे मु फोन पे कर दे हडी हडी तो नाक का ना पटे देबी कमे काय मत खाले ए खाले हां ले नंबर मागुजी मास्टर ए मास्टर म माई बु नंबर मागुजी ए मु नंबर मागुजी पैसा तते देबी छाड़ दो फोन में करे हां देखे देखे मास्टर नंबर ले का देखे का ये 00 मछी रेखार हां 996 आर मोर फिक्स नंबर रे बुआ हमें पड़े लो ना अच्छा अच्छा अर्जुन फाल्गुनी किराटी विजय चौधरी नगरतना